गाड़ी छोड़ो। ओके सर। इमरान जी, जी वेल खोलिए आहिस्ता। 230 पे बिजली पैदा। इमरान जी, जी वेल पूरा खुला है ना? जी मामू। जनाब वेल पूरा खुला है। पूरा खुला है सर। किधर पुल स्टिक? प्रेशर क्यों नहीं आ रहा? गीता प्रेशर बढ़ा। आजा आजा चिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। कब आएगी बिजली? আর বিচলি আসার সাথে সাথেই আমরা পৌঁছে গেলাম বর্ধমানের জয়াস্টেকে। এখানে বর্ধমানে প্রথমবার গালোটি কাবাব থেকে শুরু করে চিকেনের বিভিন্ন আইটেম পাওয়া যাচ্ছে খুব সস্তায়। বাকি সমস্ত ইনফরমেশনের জন্য দেখুন আমাদের লং ভিডিওটা, যার লিঙ্ক রয়েছে বায়োতে।